Hello guys, to nadukhi na amyan sop manu ko welcome kurise mola YouTube channel ke to hope kurise ki amyan bi fan thagyo na. To guys aji bi moi bamboo shoot itu pas tenga lo le moi jonggan de jaiga na se to itu kini ka loise itu pas tenga lo la itu pura dikhaule moi focus kuro amyan bi skip no kurina side video ko na moi itu focus kurise. Guys ini ka sini itu moi mungkin itu nala rasta ki device moi itu sini. Side bi skip no kurina. तो मैं तेरे गुस्से जाऊँ जंगल रास्ता के तो मैं गुस्सा लाई तो रास्ता किनारे के मैं तो फगाई ना जाके दिसे तो इतुला मीनिंग को ले तो ये तेरे मानू चाहिए देखो ना इतु जानिए वो करने इतु दाकी दिसे तो इतना दाकी इतु साइन करने इतु दाकी दिसे मैं ओनली की पंची ना सी इतु पास टिंगा तो गाइस तो इतना तो pas tinga pura cutting na jama kurili she to itya to chamra silikina bag tia hali bole baki se tia to achila din de beshi gorom se gorom pe holipi upai nai gorom holipi pas tinga lo la she to loigina kuro guys to itya to mihin guru lagyo already khore punchi gina se to itya pura bosta ke hali se moi to mihin guru le to इधर बेसी सस्ता আছে বস্তা কে হালিনে মিহিন করা তো এনেগা হইনা মিহিন করিনা এই দুই দাবা কে হালিতে দাবা পাঁচ টেঙ্গা বানাও মানে বলা ইতো মুখে পানি দিব লাগে নেকিও মানে তো না হইনা তো ইতো বেশি সস্তা আছে গাইস তো গাইস তো আজিলা ভিডিও কিনা লাগিছে আমজানকে তো মই হোপ কৰিছি কি আমজানকে বি ভাল লাগিব কইনা তো নতুন খানবা চাইছে বলে তো শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবলে না পারবি প্লিজ তো আজিলা ভিডিও তে ইমান কে খতম করব তো নেক্সট ভিডিও কে লক করব দে